Ang santos nga ebanghelyo yan ang adlaw Biyernes han karuhaan kag siyam nga semana han panahon nga ordinaryo han simbahan nga Katolika. Kinuha dida han ebanghelyo nga sinurat ni San Lucas napulo kag duha nga kapitulo bersikulo 5 kag 4 tubtubhan 5 kag siyam. Nagsiring liwat ni Jesus ngadtuhan mga tao, kung nakita kamo hindampog nga tikang hakatundan, nasiring kamo dayon mauran gudada, nga nauran manggod. Ngan kung naabat kamo nga nahangin hintingmog, nasiring kamo magmamapaso ada, nga nagmamapaso manggod, mga salingkapaw. Nakita kamo hantuna ang hanlangit, ngan nababaro kamo han panahon, kay anuman nga diri kamo nakakahubad han kahulugan ini nga mga panahon. Kay ano nga diri man kamo nagtitiro timbang, kung anon angay buhaton, kung mag-igsumbong kamo hinusa ka tao, ngan dadon ka hahukmanan, talinguha apakigtuhay, haiya samtang aada pa kamo hadalan. Basi diri ka danason niya atubangan han maghurukom, nga nitubian ka han maghurukom ngadtuhan pulis, ngan prisuhon ka han pulis. Susumatan ko kamo, diri ka makakagawas didto, tubtub nga kabaydan mo, an multa han katapusan mo nga sintabo. Mga kabugtuan an maupay nga sumatan aton dayon nga kataluwasan, paghimayaon ka Ginoo. Mga kabugtuan ko kang Kristo, didahini nga ebanghelyo nga sinurat ni San Lucas, may daduha nga pagturunan. Ansiyahan nga pagturunan amon tinatawag didahan in English nga pulong signs of the times, an mga tigaman han panahon. Ini nga panigamnan han panahon, usang natural nga pag-inuino han nahitatabo, han aton kinabuhi, pinagi han kita kung ano ang nahitatabo, dinhan aton mga kalibungan, dinhan aton mga katilingban, dinhan aton nasod an hanbugos nga kalibutan. Ini nga pagtanaw ug pagkita han mga naghihitabo, mga paagi basi kita sumabot han kaburuton sa Dios. Inusa nga tao nga may nampuon, maaram magtirotimbang kun ano ang karegsigmon, hini nga mga nanhitabo din aton kinabuhi, nga angay naton kitaon, ngan kilalon, nga amuan ka ng Diyos, hatag haaton hinpanunahuna. Kita daw dinhihan aton kinabuhi, dinhihan aton nasod, kadamo hinanihitabo, nga diri maupay. Ang mga korupsyon, handamo nga mga tao, nga nakakaapektuhan aton kinabuhi. Labi na gud adton mga katungdanan, dinahan gobyerno, nga nagkukuha han mga butang nga diri ira, lugod aton. Tigaman nini nga aton pag-angay paghuna-hunaon, kung anon angay naton buhaton. Basi kita manhuna-huna, o basi kita maghimuhin aton tagsa-tagsa nga mga desisyon. Kita ataan mga bagyo, nga nalabay dinhihan aton nasod. Salamat sa Diyos, diri kita inaagian, sugadhan una nga mga panahon. Angay naton pasalamatan ang Diyos, tungod kay tigaman nini kan aton bendisyon nga kinakarawat ikang haiya. Kita dawan mga linog, nga linabay hinpira ka adlaw, didtuhin iba-iba nga mga lugar, pero waray kita
dako nga nahitabo dinhan aton lugar. Mga kasangkayan ko kang Kristo, angay kita magpasalamat sa Diyos. Ayaw kita pamarayaw, nga waray kita agiiya na insugad ng mga kalamidad. Pero angay kita maghuna-huna kung ano ang angay naton desisyon nga bubuhaton. Base kita magkamayda katilingban nga mainuswagon, katilingban nga gindudumaraan hin mga tao nga an panunahuna pagserbisyo parahan aton katilingban ug an aton kabubwasan labi na gud han iyo mga kabataan. Ang linabay nga eleksyon nahibaro ako nga damo ha iyo ang nagbaligya han iyo mga butos. Kamakahurulok, kamakaharadlok. Ayaw kita pagbuhat na hini kay an iyo baligya han iyo butos igimbabaligya niyo an ikabubwason han iyo kabataan. Amo ini ang tinikangan han mga nanihitabo han korupsyon binhen aton katilingban. Para haakon pagtanaw, ini nga mga linog, ini nga mga bagyo kanan Diyos. Pagsumatha aton, nga angay kita dumangup nga dahan kamatuuran, ngan dumangup nga dahan katadungan, ngan an aton tagsa-tagsa nga desisyon, amo an makakabaliyo han matuod nga kinabuhi, nga angay naton pagsundon. Ini nga ibanghilyo nga aton gimbasa, naghahatag ha aton hin panmurubuot. Naghahatag ha aton hin halarong nga pagtanaw. Base kita makapaghatag hin maupay nga pagdesisyon han aton kinabuhi iyana nga mga panahon. Kita atangahaw ang tinatawag nira ha in English nga signs of the times. Mga tigaman han panahon. Tagsa-tagsa naton nga desisyon ang ginhuhuna-hunaan di dahil nga ebanghelyo nga hatag haaton paghuna-hunaon ni San Lucas. Salit na siring di dahan katangpusan na niya ebanghelyo. Di da pala han naglalakat ka mo kung may da ni mo hingkitan nga angay ka makigtuhay han mga tao nga diri maupay ang pakig-angay haimo, pakigtuhay na, antes ka mo kumadto han hukmanan. Ayaw tahulta, an kanan Diyos paghukom ha aton, base kita magbaguhan aton kinabuhi. Baguhata na, yana pa na timprano ang panahon. Sundatan mga mando ni Jesus, base kita makagsabot ug magsarabot kung ano ang angay naton buhaton para han aton kabubwason ug para labinagud yana nga panahon dida naton tagsa-tagsa nga kinabuhi ug dida naton tagsa-tagsa nga katilingban. Maupay nga adlaw ha iyo nga tanan.